بازو کٹا کے جعفر تیار بن گیا، بازو کٹا کے جعفر تیار بن گیا، بآواز بلند صلوات محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے دو بند جناب عطا صاحب مرحوم جلال پور کے شعر کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میرے اللہ کے اس بند کی ہے شان عجب، میرے اللہ کے اس بند کی ہے شان عجب، خم ہے محراب عبادت پہ تسلیم و ادب، زندہ اسلام انہی کے ہے، زندہ اسلام انہی کے، زندہ اسلام انہی کے ہے سبب۔ میرے اللہ کے اس بند کی ہے شان عجب، خم ہے محراب عبادت پہ تسلیم و ادب، زندہ اسلام انہی کے ہے زوائے کا سبب، یہ ہے سجدوں کے خدا، یہ ہے نمازوں کے رب، بندے کرتے ہیں خدا ازلی کا سجدہ، سجدے کرتے ہیں حسین ابن علی کا سجدہ، کر گئے آخری سجدہ جو شہ جن و ملک، ذرے ذرے میں ہوئی پیدا ستاروں کی چمک، عصر عاشور سے اب تک ہوئے سجدے جتنے، سب ہیں شبیر کے اس آخری سجدے کی جھلک، غور سے دیکھو ولی ابن ولی لکھا ہے، سجدے سجدے پہ حسین ابن علی لکھا ہے، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام عمران ہے، نام عمران لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہا حق تو میری جانب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے، خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، نام اسلام کے دامن پر رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادوئے زشت میں انداز و ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے حرم میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے حرم میرا ہے، یہ بتاؤ کہ مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر نہج البلاغہ بھی ہے قرآن بھی ہے، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تو نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، بآواز بلند صلوات
علی کا نام جس دل کے نگینے میں خدا ہوگا، علی کا نام جس دل کے نگینے میں خدا ہوگا، یقین ہے وہ مراتب میں سلیمان سے سوا ہوگا، ڈرے اجدر سے موسیٰ اور علی نے چیر کر پھینکا، ارے بھلا طفلی میں بھی ایسا بہادر دوسرا ہوگا، بھلا طفلی میں بھی ایسا بہادر دوسرا ہوگا۔ کہاں گئے ہیں؟ علی کو کوئی لافتہ جانتا ہے تو کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، علی کو کوئی لافتہ جانتا ہے تو کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دو انیس کہ رتبہ علی کا خدا جانتا ہے، کہ رتبہ علی کا خدا جانتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد سلام اللہ علیہ قلدر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جب علی نے سر پر مرہم کے لگائی ذوالفقار، جب علی نے سر پر مرہم کے لگائی ذوالفقار، عرش والے لافتہ الا علی پڑھنے لگے اور فرش والے سب یہی سمجھے کہ بس لمحات محشر آ گئے، یہ زمین کیا آسمانوں کو بھی چکر آ گئے، یہ زمین کیا آسمانوں کو بھی چکر آ گئے۔ روز خیبر ذر حیدر کس میں دم تھا روکتا، ارے یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے، یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے۔ بے جستا خیبر والے بھاگ کے گئے، دروازہ بند کر دیا خیبر کا، قلعے کا، دونوں کے درمیان میں فوج اور قلعے کے درمیان میں خندق تھی، اس پر اب پل بنے تو گاڑی چلے، تو بے جسر تھا، بغیر پل کے خندق سے اترنے میں تعامل، اور خندق پا اسی در کو کیا شاہ نے تب پل، اور جب تک نہ گئی فوج نبی قلعہ میں بالکل، تھامے رہے ایک ہاتھ سے در صاحب دلدل، وہ پائے مبارک تھے، وہ پائے مبارک تھے، ہوا پر نہ زمین پر، ارے مولا کے قدم تھے پر جبریل امی پر، مولا کے قدم تھے پر جبریل امی پر۔ اتنے لمبی چلے گئے معلوم آمد علی کے شیر کی ہے رزمگاہ میں، دہشت سے تہلکہ ہے عدو کی سپاہ میں، ہر چند ابھی سواریے صفدر ہے راہ میں، اور بجلی چمک رہی ہے عدو کی نگاہ میں۔ قل ہے وہ شیر قصد کیے ہے ترائی کا، اور پھر مارکا ہے آج علی کی لڑائی کا۔ ناگا صدا بلند ہوئی طبلے جنگ کی، اور جو تھے بہادر ان کے دلوں نے امنگ کی، نکلے نقیب اور یہ صدا بے درنگ کی، باغیں اٹھاؤ اس
کہ میں تو سرنگ کی نامی جمع جو ہے وہ لڑے اس دلیر تھے، اب سامنا ہے شیر الہی کے شیر تھے۔ کبھی کبھی یہ کھینچتا بھی ہے، ہاں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب سامنا ہے شیر الہی کے شیر تھے، پہنچے جو دست کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھی صفیں جمی جو چپو راست پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر میں جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ سب کی شیر ترائی میں جائے گا۔ بولے یہ بڑے کہ فوج مخالف سے پہلواں، بولے یہ بڑے کہ فوج مخالف سے پہلواں، دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکرے گراں، یہاں سب ہیں روم و شام کے جنگ آزماں جمع، ہاں آئیے تو تول کے تیغے شرر فشاں، بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہے گھاٹ کے، سر پھینک دیں گے نر سے دریا، سر پھینک دیں گے تیغ سے دریا میں کاٹ کے۔ الٹی علی کے شیر نے بھی آستی دھر، قبضے پہ ہاتھ ادھر گیا کافی زمین ادھر، ظاہر ہوا جلال جہاں آفریں ادھر، آیا جلال میں اسد خشمگی ادھر، اور صف گری جو صفتو پیادے سوار پر، گویا علی نے ہاتھ رکھا ذوالفقار پر، شمشیر زن کے ہاتھ میں دستے خدا کا زور، شمشیر زن کے ہاتھ میں دستے خدا کا زور، پہنچا تھا ہاتھوں حاجی سے مرتضیٰ کا دور، کسب القذب کی قہر کی ضربت بلا کا دور، نعرہ تھا یہ مجھ میں ہے مشکل کشا کا دور، مرحب سا اتنی فوج میں ایک نامور نہیں، اور کیسے کھلے یہ دور یہ خیبر کا در نہیں، حسرت رہی وقا کی دل حق پسند کو، اور کھولا نہ ایک نے میرے نیزے کی بند کو، پستی پلاؤں اور سے کہ سر بلند کو، خندق میں امر ہو توڑاؤں سمند کو، دو ٹکڑے کر دوں رستم میں دستاں سے گیو کے، پٹکے میں باندھوں مثل ڈالی ہاتھ دیو کے، جم کر لڑو صفوں کی صفائی تو دیکھ لو، گردن کی اور سروں کی جدائی تو دیکھ لو، پیاسے مسافروں کی لڑائی تو دیکھ لو، سر سبز ہوں میں تیغے دودم سرخرو رہے، اور تم کو ہوس رہے نہ مجھے آرزو رہے، ہر بار رن پر رن پڑے ایسی نبرد ہو۔ ایک بار درود پڑھیے تو اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، ہر بار رن پر رن پڑے ایسی نبرد ہو، ہنگامہ گرم ہو کے نہ بازار سرد ہو، اور تھرائے آسماں رخے خورشید زرد ہو، بڑھنے نہ دو مجھے یہ جانوں کہ مرد ہو، بالائے دوش مشق ہے تلوار ہاتھ میں، دریا گھاٹ لیتا ہوں دو چار ہاتھ میں۔ یہ سن کے وہاں کی فوج سے ایک پہلواں بڑھا، گویا کہ جھومتا ہوا پیلے دماں بڑھا، نیزا بڑھا ادھر سے نشاں بڑھا، پنجا اٹھا کے سید پر شیر شیاں بڑھا، اور دیکھا جو نعرہ مار کے اس بد خصال کو، سمجھے یہ سب اسد نے دبوچا غزال کو، نیزا سے ادھر سے
بسد کر فر تلا، باندھا ادھر جو بند شقینے ادھر کھلا، ہوتا ہے کیا ہزار کرے فوج بلغلا، یہ موج بہر قر وہ پانی کا بلبلا، تھی چوٹ پر چوٹ چوٹ تکا پر تکان تھی، نیزے میں نوک تھی نہ کلائی میں جان تھی، جوڑا بچا کے سر کو ستمگر نزہ سے تیر، تھرا رہا تھا شور باغی کو بدا سے تیر، زخمی ہوا نہ سر نہ گزرا ذرا سے تیر، کوشے کما کے کٹ گئے چھوٹا گرا سے تیر، سردرد خطا یہ کیا ہوا، صدر شریر تھا صدر شریر تھا، سردرد خطا یا کیا ہوئی صدر شریر تھا، اوچھے تیوار میں نہ کما تھی نہ تیر دا، ہٹ کے انگلیوں سے مارا جھپٹ کے گردے گراں، روح سیاہ نے روکا سپر پر ضرب کو نئی پناہ نے، ایک بار درود پڑھیے مارا جھپٹ کے گردے گراں، روح سیاہ نے روکا سپر پر ضرب کو اس دی پناہ نے، اور پکڑی کلائی ہاتھ سے بازو شاہ نے، چھوٹی نہ لاکھ زور کیا روح سیاہ نے، نقصان جان بھی دست درازی کے ساتھ ہو، اور چھوڑے نہ گرد کو نہ بازو نہ ہاتھ ہو، جب پھٹ کے انگلیوں سے ٹپکنے لگا لہو، پہنچا سزا کو میں یہ پکارا وہ کی ناجو، بولے یہ ہاتھ چھوڑ کے عباس نے خو، اب کی یو نہ لاف زنی میرے رو برو، تو ہاتھ جوڑتا ہے تو منہ موڑتا ہوں میں، سیدے زموں سمجھ کے تجھے چھوڑتا ہوں میں، یہ گھاٹ چھین کر ہمیں بھرنی ہے مشق آب، تڑپا رہا ہے قلب کو بچوں کا اضطراب، تلوار جلد کھینچ لے وہ خانمہ خراب، رکتا ہے کیوں لڑائی کا ہو فیصلہ شتاب، مشکل کشا کی تیغ کا یہ فیض عام ہے، جب چار ہاتھ چل گئی قصہ تمام ہے، جب اس طرح سے چل گئے تیغے زواں کے وار، تیغے دودم کو تول کے آیا وہ ناوکار، رد کر کے چند پار صدا دی کہ ہوشیار، تلوار سر پہ آئی کہ مرحب ذوالفقار، سب گول چار آئینہ والوں کا دنگ تھا، سر تھا نہ صدر تھا نہ کمر تھی نہ بند، دو ہو کے منہ کے بھل جو گجا وہ ستم شار، بس سر نگوں گیا سوئے دوزخ ناوکار، عباس سوئے نہر بڑھے بارے کاردار، نیزے اٹھا اٹھا کے یہ کہنے لگے سوار، گو آپ کی بھی تیغ میں آفت کا کاٹ ہے، بڑھئے ذرا سنبھل کے یہ تیغوں کا گھاٹ ہے، غازی پکارا بڑھ کے ہمارے قدم ہٹیں، تیغیں ہٹیں علم ہو سلامی نشاں ہٹیں، ممکن نہیں کہ صاحبے سیف و قلم ہٹے، دریا سے تم ہٹو یہ نہ ہوگا کہ ہم ہٹیں، سر کے نہیں قدم کبھی آگے بڑھے تھے، اترے شہر پیر کے دریا چڑھے ہوئے، آزاد جویں سنبھال کے تلوار گھاٹ پر، ڈھالوں کی ایک گھٹا تھے دھواں تھا گھاٹ پر، آئی چمک کے برق شر بار گھاٹ پر، چلنے لگی دلیر سے تلوار گھاٹ پر، آدھا ہزار ڈھالوں میں منہ کو چھپاتے تھے، اور کیا وار تھا کہ نار میں سر کٹ کے جاتے تھے، جھپٹے مثالے شیر جدھر سب الٹ گئی، یہ ہاتھ تن سے کٹ گیا وہ ڈھال، یہ ہاتھ تن سے کٹ گیا وہ ڈھال اڑ گئی، دیکھا جو گھاٹ دیکھ کر جرأت بھی کٹ گئی، اللہ کا غضب تھا کہ تلوار ہاتھ میں، اللہ کا غضب آپ نے فرمایا تھا نا کہ بالائے دوش مشق ہے تلوار ہاتھ میں، دریا کا گھاٹ لیتا ہوں دو چار ہاتھ میں، تو اللہ کا غضب تھا کہ تلوار ہاتھ میں، دریا کا گھاٹ لے لیا دو چار ہاتھ میں، دریا پر جو پہنچا اسد اللہ کا جایا، للکار کے فوج کو
खादे ने पुकारा, तुम सब यही कहते थे कि है घाट हमारा, तुम सब यही कहते थे कि है घाट हमारा, बतलाओ कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा, बतलाओ कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा। तुम कहते थे हम नहर पर जाने नहीं देते, लो आओ तो अब हम तुम्हें आने नहीं देते, लो आओ तो अब हम तुम्हें आने नहीं देते। आइए जनाब। कुछ पुराने कागज़ पड़े हैं, काफ़ी तो भूल गई घर पे, लेकिन जो है इंशाल्लाह आज भी कल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलवार। वहाँ देखो चश्मा है हमारा, चश्मा क्या है? चलो देखते हैं। ला भाई, किसी के पास चश्मा है थोड़ा पावर का? लाइए, कोई भी पावर चलेगा। सलवात पर मोहम्मद बहुत ज़्यादा पावर किया नहीं। इश्क़ रब के सागर में हमको डूब जाना है, इश्क़ रब के सागर में हमको डूब जाना है, पंजतन के दर पर ही साहिल का ठिकाना है, पंजतन के दर पर ही साहिल का ठिकाना है। कि बातें रब से मेराज पर तो सोचता रहा ये नबी, की बातें रब से मेरी रब ने ये ही ठाना है, इनकार खुम में मौला के राज संग रब का खुला, इनकार खुम में मौला के राज संग रब का खुला, दुश्मने अली है दुश्मन रब के ये बताना है, दुश्मने अली है दुश्मन रब के ये बताना है, ज़ियारते नबी वो अम्बिया ज़ियारते रसूलों की, ज़ियारते नबी वो अम्बिया ज़ियारते रसूलों की, कौल है मोहम्मद का अली का चेहरा पाना है, कौल है मोहम्मद का अली का चेहरा पाना है, न हो हलाक जहालत में इल्म हासिल हो तफसीर, न हो हलाक जहालत में
علم حاصل ہو تفسیر شہر علم میں داخل در سے ہو کے جانا ہے شہر علم میں داخل در سے ہو کے جانا ہے صلوات محمد امام حسین علیہ السلام سے عمر سعد کہتا ہے 9 تاریخ حسین ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں ہم آپ کو بحفاظت مدینے پہنچا دیں گے تو میرے مولا نے عمر سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا مولا کہتا ہے کہ میں تو آیا ہوں کہ اللہ کی تعریف کروں میں تو آیا امام حسین کہہ رہے ہیں میں تو آیا ہوں کہ اللہ کی تعریف کروں قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں حلقہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں حلقہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں کیوں بھلا تیغ چلانے کی میں تکلیف کروں کیوں بھلا تیغ چلانے کی میں تکلیف کروں تم میرے روب سے دنیا سے گزر جاؤ گے دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تو مر جاؤ گے دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تو مر جاؤ گے میں تو آیا ہوں کہ ہموار رہے دین کروں میں تو آیا ہوں کہ ہموار رہے دین کروں ریت پر نقش میں خالق کے فرامین کروں ریت پر نقش میں خالق کے فرامین کروں میں ہر ایک ذہن میں نافذ کوئی آئین کروں میں ہر ایک ذہن میں نافذ کوئی آئین کروں گر تجھے مار بھی دوں موت کی توہین کروں گر تجھے مار بھی دوں موت کی توہین کروں مت سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے مر جاؤں گا نہ قتل ہو کر بھی میں ذہنوں میں اتر جاؤں گا قتل ہو کر بھی میں ذہنوں میں اتر جاؤں گا عمر سعد کہتا ہے حسین دیکھو یہ لشکر میرا مولا کہتا ہے ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو فرزانے ہو ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو فرزانے ہو ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو جاہل و فکر محمد سے جو بیگانے ہو جاہل و فکر محمد سے جو بیگانے ہو تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں
मुर्दाबाद जदीदिया मुर्दाबाद नारा हैदर या अली फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदर तलवार हो के तुम समझते हो कि अब्बास को मारा तुमने, तुम समझते हो कि अब्बास को मारा तुमने, पुश्ते रहवार से गाजी को उतारा तुमने, पुश्ते रहवार से गाजी को उतारा तुमने, बहनों से छीन लिया, बहन से छीन लिया उसका सहारा तुमने, बहन से छीन लिया उसका सहारा तुमने, गर ये सोचा है तो, गर ये सोचा तो गलत सोचा है सारा तुमने, गर ये सोचा तो गलत सोचा है सारा तुमने, मत समझना, मत समझना कि मेरी जानिब से तुम्हें माफी है, मेरा अब्बास तो बेसर भी तुम्हें काफी है, मेरा अब्बास तो बेसर भी तुम्हें काफी है, मेरा अब्बास तो बेसर भी तुम्हें काफी है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद तलवार बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदर तलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल रहमल्लाहु मन क़रअ सूरत अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिन कि हर इंसान जनाब फातिमा ज़हरा की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर रखे। और आप देखें मोहब्बत के हवाले से इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता है, जनाब फातिमा से मोहब्बत करता है, इमाम हसन से मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। और इसी मोहब्बत का नतीजा यह है कि इंसान उनकी मजलिसें करता है, इंसान इसी मोहब्बत का नतीजा यह है कि उनके लिए इंसान सारी चीज़ों को अंजाम देता है। आप देखें इसी मोहब्बत के फ़लसफ़े को समझाने के लिए परवरदिगार ने भी कुरान मजीद में एक आयत रखी, खुली हुई आयत है जिसको हर इंसान जानता है। क्या कहा कि मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हम कुछ भी नहीं चाहते, अजर रसालत हम कुछ भी नहीं चाहते मगर ये कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत अख्तियार करें। आप देखिए पूरा मरहला अगर इंसान देख ले तो सारा मरहला मोहब्बत का है। इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, उसका मरहला अलग है। इंसान आइम्मा से मोहब्बत करता है, उसका मरहला अलग है। आप देखें हर इंसान क्या कहा परवरदिगार ने कि मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हम अजर रसालत कुछ भी नहीं चाहते मगर ये कि ये मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत अख्तियार करें। अज़ीज़ान गिरामी, हम आप देखें मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है। आगा बैठे हुए बेहतर जानते हैं। आप देखिए बस अपने बच्चों और अपने नौजवानों के लिए पेश करना है। आप देखिए मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है। जो मैंने हदीस पेश की वो भी मोहब्बत के हवाले से। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है। का फ़र्क क्या है? आप देखें इंसान
اگر اہل بیت سے مودت نہیں اختیار کر سکتا تو کم از کم اہل بیت سے محبت کرے، اور اگر انسان محبت کر رہا ہے تو چاہیے تھی اس کو مودت تک بھی پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ سے گفتگو کو پیش کرنا ہے صلوات محمد والے محمد کے اوپر۔ کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر ساری کائنات فدا ہو جائے اسے محبت کہا جاتا ہے، اور خود محبت جس کے اوپر فدا ہو جائے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہیں سے تھوڑا سا فرق اور بیان کرتا چلوں تاکہ بات آپ کے درمیان واضح ہو جائے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ انسان، محبت کسے کہتے ہیں کہ اس ٹھنڈی رات میں، اس جاڑے کی رات میں گرم بستر کے اوپر سو کر مجلسوں کو سننا یہ محبت کی دلیل ہے۔ گرم بستر کو چھوڑ کر مجلس شہزادی کونین میں آ جانا یہ محبت کی دلیل ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد کے اوپر۔ تو جانے گرامی بستر میں بیٹھ کر مجلسوں کو سماعت کرنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ گرم بستر کو چھوڑ کر عزائے فاطمیہ میں آ کے بیٹھ جانا یہ محبت کی دلیل ہے۔ یاد کر لیجئے انسان سال بھر پیسے کماتا ہے، سال بھر پیسے اکٹھا کرتا ہے، سال بھر پیسوں کو جمع کرتا ہے۔ یاد کر لیجئے مال کا جمع کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، اسی مال کو عزائے فاطمیہ میں لٹا دینا یہ محبت کی دلیل ہے، اسی مال کو عزائے فاطمیہ میں خرچ کر دینا یہ محبت کی دلیل ہے۔ سال بھر میرا بچہ بھوکا نہ رہے یہ انسان کی محبت کی دلیل ہے، لیکن وہی بچہ روزے عاشوراء فاقے سے رہے یہ محبت کی دلیل ہے۔ یاد کر لیجئے ایک آخری دلیل دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ سال بھر میرے بچے کے اوپر کوئی خروچ بھی نہ آنے پائے، سال بھر میرے بچے کے اوپر کوئی بھی زخم نہ لگنے پائے، یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے محبت ہے، لیکن روزے عاشوراء وہی باپ اپنے بیٹے کے اوپر زنجیر مارتا ہوا نظر آتا ہے یہ محبت کی دلیل ہے۔ صلوات اور محمد آل محمد کے اوپر۔ سارا مرحلہ محبت کا ہے، انسان جو کام انجام دیتا ہے سارے مرحلہ محبت کا ہے، بغیر محبت کے انسان کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ ہم اسی لیے دیکھیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب لیکن انسان کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دیکھیں سارا مرحلہ محبت کے اوپر ہے، یہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمیں جو دونوں چیزیں ملی، ہمیں اہل بیت جس در سے ملے اسی در سے ہمیں صحابہ بھی ملے، کوئی جگہ الگ نہیں ہے۔ رسول کے یہاں سے ہمیں اہل بیت ملے، وہیں سے یہاں ہمیں صحابہ ملے، جہاں سے اہل بیت ملے، جہاں سے پنجتن پاک ملے، جہاں سے 14 معصومین ملے، وہیں سے ہمیں اصحاب بھی ملے۔ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جس طریقے سے ان سے محبت کرتے ہیں اسی اعتبار سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ بتاؤں آپ دنیا دیکھیں ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے قرآن، دوسری چیز کا نام ہے حدیث۔ کا قرآن کسے کہتے ہیں؟ پورا عالم اسلام جانتا ہے قرآن کسے کہتے ہیں۔ کا قرآن اسے کہتے ہیں جو 6666 آیتوں پہ مشتمل اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کا اور کیا قرآن کسے کہتے ہیں؟ کا 114 سوروں پہ مشتمل کا اسے قرآن کہتے ہیں۔ کا اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ کا قرآن کا ہر ایک لفظ معجزہ، قرآن کا ہر ایک حرف معجزہ،
किसी भी इंसान को यह अख्तियार नहीं कि कुरान के एक भी हर्फ को तब्दील कर सके, एक भी हर्फ को बदल सके, एक भी हर्फ को इधर से उधर कर सके। आयतों में इंसान तब्दीली नहीं ला सकता, सूरों के अंदर इंसान तब्दीली नहीं ला सकता। इंसान अगर ये चाहे कि कुरान को अपने एतबार से बयान करे, नहीं, कुरान को अपने एतबार से बयान नहीं किया जा सकता। कुरान जिस तरीके से उतरा, रसूल के सीने के ऊपर कुरान उतरा, जिस तरीके से कुरान नाजिल हुआ, कुरान उसी एतबार से रहेगा। कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। कुरान जैसे है वैसे कुरान रहेगा और इंसान को उसी कुरान के ऊपर अमल करना है। लेकिन एक चीज है जिसका नाम है हदीस। का हदीस किसे कहते हैं? का हदीस उसे कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से जब मोहब्बत करता तो उसकी क्या करता है? दावत करता। तो उस जमाने में भी मौलाए कायनात को चाहने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मौलाए कायनात की दावत की। कब? वो जमाना आपको याद है, रमजान का दिन था, लोग अली के पास आते थे और अली से कहते थे, या अली कल आपका इफ्तार हमारे यहाँ है। सलमान आए, कहा या अली कल आपका इफ्तार हमारे यहाँ है। अबू ज़र आए, कहा या अली कल आपका इफ्तार हमारे यहाँ है। रसूल आगे बढ़े, कहा या अली कल आपका इफ्तार हमारे यहाँ है। इधर अली घर के अंदर पहुंचे, फातिमा ने कहा है शोहरे नामदार कल आपका इफ्तार हमारे यहाँ है। लेकिन आगे की गुफ्तगू क्या हुई आपको पता है? जब लोगों के दरमियान मस्जिद के अंदर ये झगड़ा दूसरे दिन हो रहा था, क्या झगड़ा हो रहा था? सलमान कह रहे थे कल अली मेरे यहाँ आए, अबू ज़र कह रहे थे कल अली मेरे यहाँ आए, मिक़दाद कह रहे थे कल अली मेरे यहाँ आए। ये झगड़ा चल ही रहा था मस्जिद के अंदर। इतने में क्या देखा लोगों ने कि रसूल अपने कदमों से चलते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इतने में सारे सहाबा खड़े हुए। खड़े होने के बाद दौड़े हुए रसूल के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह आप ही इंसाफ कर दीजिए, अल्लाह ने आपको सादिको अमीन बना के भेजा, आप ही इंसाफ कर दीजिए कि कल अली किसके यहाँ आए थे। अजब नहीं, रसूल ने कहा सुनो तुम भी सच्चे, मेरे सहाबा भी सच्चे, कल तो अली मेरे यहाँ इफ्तार कर रहा था। इतने में तारीख ने लिखा, इधर ये आवाज जनाबे फातिमा के कानों तक पहुंची। अजब नहीं, फातिमा ने कहा ए बाबा जान आप भी सच्चे, आपके सहाबा भी सच्चे, कल मेरा शौहर तो मेरे साथ इफ्तार कर रहा था। इधर जिब्रील नाजिल हुए, नाजिल होने के बाद कहा ये शहजादी अल्लाह ने सलाम भिजवाया है। कहा मेरी शहजादी भी सच्ची, मेरा रसूल भी सच्चा, मेरे सहाबा भी सच्चे, कल अली तो अर्श के ऊपर मेरे साथ इफ्तार कर रहा था। एक सलवात भेजे मोहम्मद के ऊपर। अली तो मेरे साथ इफ्तार कर रहे थे। आप देखिए ये मोहब्बत का तकाजा। अच्छा दुनिया क्या कहती है नहीं समझ में आता। ये लोग एक वक्त में अली को कितनी जगहों पर पहुंचा देते। अजब नहीं, अली कितनी जगहों पे गए? 40 जगहों पे अली गए। का समझ में नहीं आता। कभी ये लोग 40 जगहों पे पहुंचा देते हैं, कभी सितारा दर पे बुलवा लेते हैं, कभी चांद के 2 टुकड़े करवा देते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता होता क्या है। कहते हैं कि सितारा दर पे बुलवा लेते हैं, नहीं समझ में आता कि सितारा कैसे दर पे आ गया। फैजाने गिरामी मेरे उस्ताद मोहतरम ने चंद मिसरे कहे मुलाहदा में कि उन्होंने कहा कि देखो मैं बताता हूं तारा कैसे आया, मुझे पता है, मैं बताता हूं तारा वहां से कैसे चला और कैसे दर सैयदा पे आया। कहा सुनो, है बहुत तारा बड़ा और फातिमा का छोटा दर, है बहुत तारा बड़ा और फातिमा का छोटा दर, कैसे आना फिर उसे जहरा के दर पे चाहिए। है बहुत तारा बड़ा और फातिमा का छोटा दर, कैसे आना फिर उसे जहरा के दर पे चाहिए। फिर कहा मैंने जनाबे शेख से है शेख जी ये समझने के लिए कौले हैदर चाहिए। बेक नुक्ते में है कुरान और वो नुक्ता हूं मैं, मोतरिस को बोलना सब कुछ समझकर चाहिए। जिस तरह सिमटा है कुरान एक नुक्ते में हुजूर, आना जोहरा को इसी तरह सिमटकर चाहिए। मैं तो कुछ कहने ही वाला था कि तारा बोल उठा, सामने जाना बड़ों के छोटा बनकर चाहिए। एक
सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। कहते नहीं समझ में आता। जिंदाबाद मुर्दाबाद। गिरामी इंसान का नहीं समझ में आता अली 40 जगह पहुंच कैसे गए। मैं कहूँ 40 नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख नहीं, 40 करोड़ नहीं, 40 अरब जगह होती तो अली पहुंच के बताता। दलील दूं? वाज़ेह दलील है, आप काने भी हो जाएंगे। एक जगह नहीं, 40 जगह नहीं, 40 लाख नहीं, 40 करोड़, 40 अरब जगह होती तो अली 40 अरब जगह पहुंचा के बताता। दलील दूं? आपके इस बरसरा आइम्मा में, इस बरसरा आइम्मा में किसी का इंतकाल हो गया, शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ बसरा आइम्मा में, उसी शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ आजमगढ़ में, उसी शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ गाजीपुर में, उसी शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ बनारस में, उसी शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ बेंगलोर में, उसी शाम को 5 बजे किसी का इंतकाल हुआ दिल्ली में। एक ही वक्त में मलकुल मौत बसरा इम्मा में भी है, आजमगढ़ में भी है, बनारस में भी है, गाजीपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है। मैं कहूँगा अम्मा अब मलकुल मौत हो कौन? कहा शागिर्द अली। मैं कहूँगा अम्मा जब शागिर्द ऐसा कर सकता है तो उस्ताद क्यों नहीं कर सकता? एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। जब शागिर्द ऐसा कर सकता है तो उस्ताद क्यों नहीं कर सकता? इंसान एतराज पे तो क्या पूरी दुनिया एतराज पे चल रही है कि ये ना किया, वो ना किया, वो ना किया। और इसी में एक चीज और भी है कि मौला अली ने सलूनी का दावा किया कि जो चीज पूछना हो चाहे मुझसे पूछ लो, कब इसके कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। लोगों ने कहा कि अजीब मरहला है, क्या क्या बातें अली कहते हैं समझ में नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोगों ने और भी दावा किया कि जो कुछ पूछना हो पूछ लो। तारीख ने लिखा एक साहब मिंबर के ऊपर गए और जाने के बाद उन्होंने भी सलूनी का दावा करना चाहा और चाहा कि जैसे अली सलूनी का दावा कर रहे हैं वैसे हम भी सलूनी का दावा करेंगे। तारीख में लिखा कि बेचारे मिंबर के ऊपर गए और जाने के बाद कहा सलूनी सलूनी कबला अंतफक़िदूनी, जो कुछ पूछना हो पूछ लो कबल इसके कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। जैसे ही ये जुमला कहने इन्होंने कहा और मिंबर के ऊपर जाकर जैसे ही कहा, इतने में मौला का एक चाहने वाला वहीं बैठा हुआ था, वो फौरन मिंबर के नीचे गया और मिंबर के नीचे जाने के बाद जैसे ही इन्होंने दावा किया सलूनी सलूनी का, उसने मिंबर को हिलाया। जैसे ही मिंबर को हिलाया, अब ये साहब मुड़े और मुड़ने के बाद कहा कौन? फौरन मौला का चाहने वाला बाहर आया और बाहर निकल के कहा जिसको मिंबर के नीचे की बात नहीं पता वो सलूनी का दावा कर रहा है। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। वो सलूनी का दावा कर रहा है। तो जानने की राह में सारा मरहला मोहब्बत का है। इसी मोहब्बत को रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या कहा? या सलमान मन अहब्बा इब्नती फातिमा, सलमान जिसने भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, फहुवा फिल जन्नह मई, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वह मन अबग़ज़हा, और जिसने भी बुग़्ज़ अख्तियार किया, फहुवा फिन नार, ये सलमान वो जहन्नम में जाने वाला है। फिर क्या कहा? कि या सलमान हुब्बु फातिमा में तो मवातिन, ए सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 जगहों के ऊपर काम आएगी। ऐसरो तिलकल मवातिन अल कब्र वल मीज़ान वल मौत वल महशर वल मुहासबा। कहा सुनो, 100 जगह रसूलुल्लाह ने नहीं गिनाई, का
उन 100 जगहों में चंद जगह ये है। कहा पहली जगह क्या है? कहा मौत जहां फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। कहा कब्र जहां फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। कहा महशर जहां फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। कहा मीज़ान जहां फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। मुहासबा जहां फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, ये जगह गिनाने की जरूरत क्या थी? क्या नादान, मैं आगे का वक्त देख रहा हूं, पूरी दुनिया इन जगहों से डरती है, का मौत से इंसान डरता है। मैं आगाह कर रहा हूं, फातिमा की मोहब्बत लिए चले जाओ, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इंसान कब्र के हौलनाक से डरेगा, लेकिन फातिमा की मोहब्बत लेके कब्र में चले जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। इंसान हिसाबो किताब से डरेगा, लेकिन फातिमा की मोहब्बत अगर दिल में है तो हिसाबो किताब से डरने की जरूरत नहीं है। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तो यह है फातिमा की मोहब्बत, यह है मोहब्बत फातिमा की। इंसान जनाब फातिमा से मोहब्बत करे तो सही। तो रसूल ने कहा कि मौत से डरने की जरूरत नहीं, पुलिस से रात से डरने की जरूरत नहीं, कब्र के हौलनाक मंजर से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन फातिमा की मोहब्बत इंसान लेके जाए। लेकिन इज़ान गिरामी एक बात और कहता चलूं, आज का माहौल क्या है? इंसान क्या कहता है? जब मरहला जन्नत का आता है तो इंसान क्या कहता है? जहां के ऊपर अहले बैत वहां के ऊपर हम, जहां अहले बैत वहां के ऊपर हम। लेकिन इज़ान गिरामी जब अमल का मरहला आता है, कहां अहले बैत, कहां हम, कहां अहले बैत, कहां हम। तो इज़ान गिरामी ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अगर अपने आप को चाहता है कि जन्नत में आइम्मा के साथ रहे, तो अमल में भी आप आइम्मा के साथ रहिए। तो यह है मोहब्बत का तकाजा। इंसान अगर मोहब्बत करना चाहे तो इस एतबार से मोहब्बत करे। तो इज़ान गिरामी बीबी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत इंसान को हर जगह काम आएगी। आप देखें, इसीलिए रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने जो नाम रखा बीबी फातिमा का, फातिमा, आप देखें, इसलिए कहते हैं नामों का भी असर होता है। आज कहते हैं कि नाम भी इंसान को चाहिए कि नाम आइम्मा के, छठे इमाम का कौल भी है। छठे इमाम कहते हैं भी कि अगर किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, वो छठे इमाम के पास आया, कहा मौला हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, आप ये बताइए कि क्या नाम रखे। कहा सुनो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हम आइम्मा के नामों के जैसा नाम रखो। तो इमाम का कौल है कि हमारे नामों जैसा नाम रखो। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, फोन आता है, मौलाना साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, नाम बता दीजिए। अगर आपने बता दिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने बता दिया हुसैन, कहा मौलाना ये तो पुराने नाम हो गए, कहीं अलग नाम बताइए जो पूरे गांव में ना हो, जो पूरे करिए में ना हो। तो इज़ान गिरामी जैसा इंसान नाम रखता है वैसे ही इंसान की हरकतें भी होती है, नाम का असर होता है। आइम्मा से रवायत है। तो इज़ान गिरामी आप देखें बीबी फातिमा की मोहब्बत। और एक चीज और बताता चलूं, जो आज के दिन की मुनासिबत भी आप देखें, इंसान जो आइम्मा की जो फजीलत है, जो आइम्मा की और बनाना शुरू कर दो तो आप क्या कहेंगे? आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, आप कहेंगे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका दिमाग सही नहीं है, बगैर बुलाए हुए आया और हमारी जमीन के ऊपर नक्शा खींच रहा है। तो इंसान इज्जत नहीं करेगा, इंसान मोहब्बत नहीं करेगा। अब आखिरी मिसाल दूं तो शायद इससे बात और वाज़ेह हो जाए। आप देखें और जगहों के ऊपर यहां भी पोखरे होते हैं, नदियां होती हैं, समंदर होते हैं, लोग तैराकी करना जानते हैं, तैराकी करते हैं। इंसान अपने घर से निकलता है और समंदर में, नदी में जाता है, तैराकी करता है, उसे बड़ा लुत्फ आता है। आज के इंसान क्या कहते हैं कि आप फला की मोहब्बत नहीं रखते, फला की मोहब्बत नहीं रखते। इंसान तैराकी करता है, जाता है नदी के अंदर, तैराकी करता है, लुत्फ लेता है, उसी पानी में उसे मजा आ रहा है, उसी पानी में उसे लुत्फ आ रहा है, वो उसी पानी से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन चंद रोज के बाद जब ये इंसान पलट के अपने घर पे आया
आने के बाद चंद रोज के बाद उसी पानी के अंदर तूफान आया, उसी पानी के अंदर पानी बढ़ना शुरू किया, पानी पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया, बाढ़ आना शुरू हो गई, लोगों के घरों तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। अब लोगों ने क्या किया, किसी ने झाड़ू लिया, पानी को बाहर किया, किसी ने वाइपर लिया, पानी को बाहर किया। मैं कहूंगा भाई पानी को वाइपर से क्यों साफ कर रहे हो, बाहर क्यों कर रहे हो? कल तक तुम मिलने जाते थे, आज नदी तुमसे मिलने आई है। अजब नहीं कहेंगे मौलाना, आप समझे नहीं, जब तक ये अपने मरकज में थी तब तक लायके एहतराम थी, इसने अपना मरकज छोड़ा, लायके एहतराम नहीं है। रहती दुनिया तक मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, जब तक इंसान अपने मरकज में रहता है तब तक इंसान से मोहब्बत की जाती है। अब लोग कहते हैं फला से क्यों नहीं मोहब्बत करते, फला से क्यों नहीं मोहब्बत करते। अमर जब तक वो अपने मरकज में थी तब तक मोहब्बत थी, मरकज से बाहर आई मोहब्बत नहीं की जाएगी। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर अब मोहब्बत नहीं की जाएगी। ऐसा ने ग्रामी आप देखें, इंसान अगर मरकज में रहेगा तब उससे मोहब्बत की जाएगी। और इंसान की फजीलत या इंसान की अजमत या आइम्मा की अजमत, आइम्मा की फजीलत इंसान को करीब नहीं करती जितना आइम्मा की मजलूमियत करीब करती है। गौर करें, वक्त कम है, जितना आइम्मा की मजलूमियत करीब करती है उतना आइम्मा की फजीलत करीब नहीं करती। आपने कभी तवज्जो के कभी ज़ारते अमीरुल मोमिनीन पढ़िए, ये जो अय्याम चल रहे हैं मजलूमियत मौलाए कायनात के अय्याम है। ऐसाने ग्रामी गौर करेंगे, 7वें इमाम ने बहुत बड़ा जुमला कहा। 7वें इमाम कौन है आपको पता है? जिनका कई साल कैद खाने में गुजरा, वो इमाम कहता है कि ऐ अली आप अव्वले मजलूम हैं, ए अली आप अव्वले मजलूम है। सोचे जिसका कई सालों तक कैद खाने में जिंदगी गुजरे, वो फजीलत को बयान करके नहीं फख्र कर रहा है, बल्कि कहा या अली आप अव्वले मजलूम। इसलिए जब किसी ने सहाबा से भी पूछा कि तुम में सबसे बेहतर कौन है नबी के बाद, तो किसी ने कहा कि वो मजलूम अली है। कहा वो अली बड़ा मजलूम है। और ये जो अय्याम चल रहे हैं ना, ये अली की मजलूमियत के अय्याम है। ये शहजादी का गुजर जाना, ये शहजादी का कूच कर जाना, ये अली की मजलूमियत का दिन नहीं तो और क्या है? आप मुझे इंसाफ से बताइए। जब आप मसाइब में सुनते रहते हैं, जब मौला अली शहजादी के घर में तशरीफ ले आए, जब घर के अंदर आए और आने के बाद शहजादी ने क्या कहा मौला से कि या अली हमने ये सुना है कि आपको मदीने के लोग सलाम नहीं करते, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। तो अली ने क्या रोके कहा, शहजादी अगर सिर्फ इतना मरहला होता कि लोग अली को सलाम नहीं करते तो अली को कभी परेशानी न होती, लेकिन लोग इस हद तक आ चुके हैं कि अली उन्हें सलाम करते हैं, लोग अली के सलाम का जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं, यही वजह थी शहजादी ने अहद किया कि जब तक अली को जिन लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, शहजादी भी उसे सलाम का जवाब नहीं देगी। इसीलिए तारीख में देखें, जब चंद लोग आए हैं शहजादी के दरवाजे के ऊपर और शहजादी को सलाम भिजवाया, शहजादी ने मुंह फेर लिया, कहा कल तक तुमने अली के सलाम का जवाब नहीं दिया, आज हम तुम्हें सलाम का जवाब नहीं देंगे। तुम अली को लायक सलाम नहीं समझते थे, ये फातिमा तुम्हें लायक सलाम नहीं समझती। ये अजीजों, शायद वक्त होता तो मैं गुफ्तगू को और फैलाता। एक बात कहूं, ये रोने के लिए काफी है अजीजों। इंसान मासूम जो पहचाने जाते मजलूमियत के एतबार से पहचाने जाते। सुनेंगे अजीजों, आपके यहां अगर किसी का इंतकाल हो जाए और आप मुझे इंसाफ से बताइए, अगर आपके यहां कोई इंसान इस दुनिया से कूच कर जाए, तो एक इंसान अगर इस दुनिया से जाता है तो आप कब्रिस्तान में कितनी कब्रें बनाते हैं? एक कब्र बनाते हैं। लेकिन मजलूमियत अली देखिए,
अली ने मदीने में 40 कब्रें बनाई। ए अजीजों, अली कितना मजबूर था। अब तो मुझे कहना पड़ेगा, अली ने फातिमा को दफनाया नहीं है, बल्कि अली ने फातिमा को छिपाया है। ए अजीजों, 40 कब्रें बनाने का क्या फलसफा है? फातिमा को दफनाया नहीं गया, बल्कि मौलाए कायनात ने फातिमा को छिपाया। ए अजीजों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ए अजीजों, मैं अपनी मजलिसों में हमेशा कहा करता हूँ, आज कोई ताजियाने लगाने वाला नहीं है, आज कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, आज कोई दुल्ले लगाने वाला नहीं है, लेकिन हाथ हुसैन की नन्ही बच्ची सकीना जब भी अपने बाबा पे आंसू बहाती थी, शिमर ताजियाने भी मारता था, शिमर तमाचे भी मारता था। जज़ाकल्लाह रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ए अजीजों, अली कितना मजबूर है। अली घुट घुट के रो रहे हैं। अली कैसे खुल के रोए? अगर अली रोए तो हसन रोने लगेंगे, अगर अली रोए तो हुसैन रोने लगेंगे, अगर अली रोए तो ज़ैनब रोने लगेंगी। ए अजीजों, यही तो वजह थी। कभी अपने कलेजे से हुसैन को लगाया, ए मेरे लाल न रो, अम्मा चली गई तो तेरा बाबा जिंदा है। ए ज़ैनब न रो, अम्मा चली गई तेरा बाबा जिंदा है। ए अजीजों, सबको तशफ़ी और तसल्ली मौलाए कायनात दे रहे हैं। इतने में सहने खाना में इधर शहजादी का जनाजा आया और शहजादी का जनाजा रखा गया। ए अजीजों, उससे कबल जब शहजादी को मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, वो अली जो सबको तशफ़ी दे रहा था, सबको तसल्ली दे रहा था, जब शहजादी को गुस्ल देना शुरू किया, अरे जब शहजादी को गुस्ल देते देते मौला का हाथ पसलियों तक पहुंचा, अजब चीख मार के रोए। ए सलमान, सलमान दौड़े हुए मौला अली के पास, कहा मौला हुआ क्या? आप अभी तक तो सबको चुप करा रहे थे। कहा सलमान, जो मैंने देखा अरे तुम न देख सकोगे। सलमान, मैंने देखा शहजादी की पसलियां टूट गई थी। ए सलमान, शहजादी की पसलियां टूट गई थी, शहजादी ने कभी मुझसे बताया नहीं। ए अजीजों, इधर शहजादी का जनाजा सहने खाना में लाया गया। लाने के बाद कहा, ए हसन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। ए भैया, ए बेटा हुसैन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। सारे लोग आते रहे, माँ का आखिरी दीदार करते रहे। हसन आए, माँ का आखिरी दीदार किया। ज़ैनब आई, माँ का आखिरी दीदार किया। उम्मे कुलसूम आई, माँ का आखिरी दीदार किया। एक नन्हा शहजादा एक गोशे में खड़ा हुआ आंसू बहा रहा था। अजब नहीं, अली ने कहा, ए मेरे लाल हुसैन, अम्मा के करीब क्यों नहीं जाते? अजब नहीं, हुसैन ने कहा, ए बाबा, जब तक अम्मा खुद से न बुलाएगी ये हुसैन नहीं जाएगा। जज़ाकल्लाह रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अजीजों, यही आंसू हैं जो बख्शिश के लिए काफी हैं। ए अजीजों, जब आंसू निकला करे तो अपने हक में दुआ किया कीजिए। कहा, चंद जगह ऐसी हैं जब वो चीजें अंजाम पाए तो इंसान के लिए जरूरी है कि अपने लिए दुआ किया करे। कहा, पहला मरहला अजान का है, दूसरा मरहला बारान का है, तीसरा मरहला इंसान जब सैयदुल शुहदा या अइम्मा के बारे में मसाइब पढ़ा जाए और उसकी आंखों से आंसू निकले तो इंसान को चाहिए कि दुआ करना चाहिए। लो अजीजों, वो मरहला आया। शहजादी ने मौलाए कायनात से चंद वसीयतें की थी। ए अली, मुझे रात में दफन कीजिएगा। ए अली, मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा। मौलाए कायनात सारी वसीयत को अंजाम दे रहे हैं। एक वसीयत सुनोगे अजीजों, एक वसीयत और थी। कहा, ए अली, मेरा नन्हा शहजादा रात की तारीकी में पानी तलाश करता है। ए अली, उसे हो सके तो पानी पिला देना। ए अजीजों, सारा महला खत्म हुआ। मौला अली शहजादी को दफन कर चुके और रोज का दस्तूर था कि कब्र सैयदा पे कुरान पढ़ने जाया करते थे। एक रोज ऐसा आया, कब्र सैयदा लरजने लगी। अजब नहीं, अली ने कहा, एक
कब्र सैयदा तुझे रसूल का वास्ता ये बता क्यों लड़ रही है, कि ए कब्र सैयदा तुझे इस अली का वास्ता ये बता तू क्यों लड़ रही है, कोई आवाज नहीं आई। अजब नहीं, अली ने कहा ए कब्र सैयदा तुझे उस हुसैन का वास्ता जिसके लिए बंदे कफन टूटे थे, अजब नहीं कब्र से आवाज आई ए अली कब्र को बंद, कुरान को बंद करो, मेरा नन्ना शहजादा हुसैन रात की तारीकी में पानी तलाश कर रहा है। अली ने कुरान को बंद किया, दौड़े हुए घर आए, आने के बाद हुसैन को पानी पिलाया। मैं कहूँ ए मौला आज आप मौजूद थे, हुसैन को पानी पिला दिया, कल यही हुसैन होगा, करबला का मैदान होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन ज़िब्ह कर दिया जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसन पे कज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो बीमार है उन्हें शिफा इनायत फरमा। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो हज व ज़ारात के मुस्ताक़ है उन्हें हज व ज़ारात से मुशर्रफ फरमा। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मराजा कराम की हिफाजत फरमा। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बरला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। जा रही है फातिमा, अंधेरी रात है और सिसकियाँ जा रही है फातिमा, अंधेरी रात है और सिसकियाँ जा रही है फातिमा। या हुसैन अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, बाबा से मेरी लाडली नाराज न होना। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना। जब खाली अलम लेता हूँ पर दर्द मेरे दिल से जुदा हो नहीं सकता। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई पे अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना। छोटा न करो दिल मेरी नादान सकीना, किस्मत का लिखा है ये मेरी जान सकीना। तुझ पर ये तेरा बाप कुर्बान सकीना, ये बात मेरी लाडली दिल में नहीं रखना। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलग खून में डूबा। अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना। अब्बास के लाशे को तस्वीर में बना लो, जी भर के चचा जान पे अशकों को बालो।
منہ کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو، رہ جائے نہ دل میں یہ کلک اے میری دکھیا باز کلا شام نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں آئی سے ادب خون میں ڈوبا، باز کلا شام نہیں لایا سکینہ۔ واعظ وہ مصیبت کی بڑی سخت گھڑی تھی، معصوم سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، اور لاش علمدار کی دریا پہ پڑی تھی، شبیر کے اس بینس کو رام تھا برپا، باز کلا شام نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترحی سے الگ خون میں ڈوبا، عباس کلا شام نہیں لایا سکینہ۔ حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ایھا الامام الغریب ایھا الامام المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الرحمان یا خلیفۃ الرحمان یا قاطع البرہان یا امام الانس والجان امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔